প্রতিষ্ঠা দিবসে চা শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরির দাবি। জলপাইগুড়ির করলা ভ্যালি চা বাগানে পালিত হল ভারতীয় মজদুর সংঘ বা বিএমএসের ৭২তম প্রতিষ্ঠা দিবস। বৃহস্পতিবার সংগঠনের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিনটি পালন করেন শ্রমিকরা। অনুষ্ঠানে বিএমএস নেতৃত্ব বলেন, চা শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি আইন দ্রুত কার্যকর করার পাশাপাশি অন্যান্য শ্রমিক সুবিধা নিশ্চিত করার দাবিতে তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। উল্লেখ্য, নতুন সরকার গঠনের পর রাজ্যের শ্রম প্রতিমন্ত্রী শীঘ্রই নিম্নতম মজুরি আইন কার্যকর করার আশ্বাস দিয়েছেন। भारतीय मजदूर संघ है, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड में वन ऑफ द बिगेस्ट में आते हैं। ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, हम लोगों का फोकस हमेशा रहता है श्रमिकों के ऊपर, आप लोगों के हित के ऊपर। जैसे आप लोग जानते हैं, हमारे राज्य में पश्चिम बंगाल में एक परिवर्तन का हवा चल चुका है। क्या दीदी, एक परिवर्तन का हवा चल चुका है, तो हम चाहते हैं आप लोग भी इसमें शामिल हो, हमसे जुड़े और एकत्रित हो। एक साथ हम लड़ेंगे अपने हित के लिए।